नमस्कार बंधुगण, आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दुनिया को किपरि बुझिबा एवं जानिबा। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध, भिडियो को गोटिए लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा। आमे समस्ते बेले बेले भाबी थाउ दुनिया कोन या किपरि, दुनिया को किपरि बुझिबा। मु मध्य अनेक थर भाबिली एवं दिने किछि बही आनी पढ़िली। पढ़िबा बेले मु एक छोट कहानी पढ़िथिली। सेही कहानीटी आपण मानकु कहिबी। बोध हुए यह आपणक प्रश्नर उत्तर देई पारे। भिडियोटी मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। दुनिया कौन, दुनिया को किपरि बुझिबा। चलंतु यही विषय रे जानिबा। गुरुकुल रे किछि छात्र सेमानक गुरुंक सेवा करिबा समय रे बहु ज्ञान शिखुथिले, विद्या अर्जन मध्य करुथिले। छात्र मानकर गुरुकुल रे पाठ पढ़िबा समाप्त हेबा परे जेतेबेले सेठारे सेही छात्र मानकर शेष दिन हेला, संध्यारे गुरुजी छात्र मानकु कहिले, मु तुमकु एही दुनिया रे नाम देइछि। तुमर कठिन परिश्रम द्वारा बंचिबा पई आवश्यक समस्त ज्ञान देइछि। याकु दुनिया रे सठिक भाबरे व्यवहार करंतु एवं एहा पई कदापि गर्व करंतु नाही। ज्ञान कौन, ज्ञानर सबुठारु बड़ शत्रु किए? तापरे जणे छात्र गुरुदेवंकु पचारिले, यही जगत कौन, दुनिया को किपरि बुझिबा। तापरे गुरुजी छात्र मानकु कहिले जे विश्व को बुझिबा कष्टकर नुहे, याकु विभिन्न पुस्तक रे वर्णना करा जायछि। तापरे गुरुदेव एक कहानी कहिबा आरंभ कले। एक सहर रे बहुत बड़ प्रसाद थिला। यार समस्त कांथरे विभिन्न प्रकारर दर्पण थिला। समान कांथरे मध्य सेपरी रत्न थिला, जहा आलोकरे मनुष्य निजर अनेक चित्र देखि पारे। दिने परे सहरर गोटिए पशु जे बहुत रागी गला, राजप्रसाद भितर को जीवा समय एवं तांको चारि पाखरे थिबा हजार हजार समान प्राणी मध्य समान क्रोधरे तांका आड़कू चाहिथिबार देखिले। सेमानकु एपरि क्रोधरे देखि से अन्य पशुमानक उपरे पाटी करिबाकू लागिले। से देखिबा आरंभ कले। सेही पशुमानक उपरे दीर्घ समय धरि क्रोधित हेले एवं सेही समय पशुमाने तांक उपरे क्रोधित हेबाकू लागिले एवं शेषरे क्रोध एवं भय कारणरू से सेठारू पलायन कले एवं आउ सेठाकू न जीवाकू स्थिर कले एवं तांक मनरे भाबिथिले जे याठारू अधिक खराब स्थान होई परिबो नाही। किछि दिन परे गोटिए कुकुर बहुत खुशी रे चालुथिला एवं से चलिबा समय से राजप्रसाद रे पहुंची थिला एवं से राजप्रसाद रे पहुंचीबा मात्रे से जा देखंती ताहा हेउची जे हजार हजार कुकुर तांकू स्वागत करुथुबा परी खुशी रे चाहि रहिछंती। तांकू एही परी स्वागत करी से बहुत खुशी हेले। तांकर खुशी सप्तम स्तर रे थिला। से खुशी रे नाचिबा आरंभ कले एवं से नाचिबा आरंभ करिबा मात्रे अन्य कुकुर माने मध्य समान आनंद रे नाचिबा आरंभ कले। से खुशी रे राजभवन रु बाहर को आसी समस्तंकु धन्यवाद जणाइले एवं कहिले जे एठारे समस्ते केते खुशी। यह हेउची सर्वोत्तम स्थान। याठारु भल स्थान कोनोसी जगारे नाही। से स्थिर कले जे जेतेबेले भी समय पाइबे से निश्चित भावरे एठाकू आसीबे। कहानी समाप्त हेबा मात्रे छात्र कहिले, गुरुजी दर्पण रे सज्जित सेई महान महल रे समस्ते केवल निजर छाया देखिले।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଛାୟା ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ସ୍ଥାନ କିପରି ଆମେ କହିପାରିବା? ଗୁରୁଜୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ପ୍ରସାଦ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଭଳି ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ସେ ଜଗତକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ। ଯେପରି ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁଭବ ସମାନ ରହିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଅତଏବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତ ଭଲ ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଃଖର ଏକ କୂଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନରେ ନ୍ୟୁଟନର ଗତିର ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା, ଆମେ ସେହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କୁକୁର ପରି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।